जय जय सिया राम, जय जय सिया राम सभी को। योगराज गुप्ता भैया हमारे लाइव में स्वागत है, कैसे हैं? योगराज गुप्ता भैया हमारे लाइव में स्वागत है। हमारे लाइव स्ट्रीम में जितने लोग जुड़े हैं सबको जय जय सिया राम, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं भैया आप सब लोग? रीत, क्या आपका फरहार हुआ? कुछ नाश्ता पानी हुआ? व्रत थी? रीत, क्या आपका कुछ नाश्ता पानी हुआ? आवाज जा रही है स्वास्थ्य। देखो भाभी जी, भोलेनाथ की कृपा है। भगवान करे आप सभी लोगों पे भोलेनाथ की कृपा रहे भाई। अच्छे रहो, स्वस्थ मस्त रहो।
विनोद वर्मा भैया हमारे लाइव में स्वागत है। हेलो भाभी जी, कैसी हैं? हम ठीक है विनोद भैया। प्रिया जी हमारे लाइव में स्वागत है। कैसी हो प्रिया बहन? सभी लोग लाइव को लाइक करते जाएं, हमारा सपोर्ट करें आप। ओके विनोद वर्मा जी, लाइव को लाइक करिए पहले, और अगर नए हैं तो कमेंट छोड़िए वीडियो पे और बताइए बहन। सब बढ़िया है सिस्टर? आपको लाइक सब्सक्राइब कर दिया है भाभी जी, थैंक यू। भाभी जी आज बाहर जाऊंगी? नहीं नहीं, कमेंट आपके वीडियो पे कर दिए हैं। थैंक यू विनोद भैया, हम आपको 2 आईडी से गिफ्ट देंगे। घर परिवार सब कैसे है? सब बढ़िया है नीलू सिस्टर। महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाई आपको और आपके फैमिली को भी। अरे यार, नेट ऑन कर दीजिए भाभी। नेट तो ऑन है। राधे राधे सोनी भाभी, और बताइए क्या हाल चाल है? प्रेमनाथ भैया हमारे लाइव में स्वागत है। कैसे हैं आप? राम 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 राम। लाइक कर दिया है, थैंक यू लाइक करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमनाथ भाई। हर हर महादेव। तिवारी भैया, भाभी जी गुड नाइट, हर हर महादेव। तिवारी भैया गुड नाइट, हर हर महादेव। रिटर्न कर दीजिएगा भाभी जी, आप बोलिएगा मत। ओके विनोद भैया। अनहू बहन बर्तन धोने जा रहे हो, ठीक है भाभी जी। अभी नहीं प्रेमनाथ भैया। जीजा जी प्रणाम। अभी कर रहे हैं भैया, अभी थोड़ा काम कर रहे हैं, फिर करते हैं। हम ठीक है भाभी, आप बताओ कैसे हो? ठीक है प्रेम भैया, ठीक है। इधर आओ उठ के, स्वाति आप इधर आओ। बोलो। अभी नहीं प्रेमनाथ भैया। बोलो। बाहर जो पानी रखा है कटोरे में, उसको लेके आओ, इसको बाहर रखो। ये लो। बाहर रखो, अभी पानी रखो। अरे यार, जी आप खाना खा तो हमें सुल्तानपुर से हैं। ओके भाभी जी, ओके। 1 मिनट, मिक्स कर लो, सिंग मिक्स करो। लो, पी लो। लो पानी पीना, पानी पीना है ना, पियो। और जो स्टैंड था, स्टैंड कहाँ है? स्टैंड दो। मेज ले आओ, मेज। वो इधर रखो, हमको तो मेज ले आओ, मेज। नहीं कुछ मत लाओ आप, वही जो स्टैंड था वही दे दो बस। कहाँ रखा है? वही लेके चले आओ बस। हम ये दे, हमें दो, जाओ आप।
राधे राधे भाभी, राधे राधे भैया। हम ठीक हैं भाभी जी, आप बताओ कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं भाई। राम 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 राम। आपका खाना हो गया भाभी जी? अभी नहीं भैया। आपका भोजन हुआ कि नहीं? भाभी जी आप कहाँ से हो? हम सुल्तानपुर से हैं। हम भी तिवारी भैया सुल्तानपुर से ही हैं। काम कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। राधे 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 राधे। सोनी तबीयत कैसी है? दीदी अभी आराम है, हमको प्रणाम। संजू दीदी कैसी हैं आप? मुझे अभी थोड़ा आराम है दीदी। सब लोग को संजू दीदी महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और पूरे फैमिली को। सभी लोग को धन्यवाद कमेंट करने के लिए। राम 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 राम। जिसका कमेंट एक भी छूटा हो उसके लिए सॉरी। यादव भैया हमारे लाइव में स्वागत है। हाँ भाभी जी और बताइए। अभी खाना बना रहे? नहीं नहीं भाई। हाँ संजू दीदी हम ठीक हैं। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? भोजन हो गया कि नहीं दीदी अभी आपका? और बताइए भाभी जी तबीयत पानी ठीक है? हाँ हाँ सब लोग बढ़िया है भाई। प्रेमनाथ भाई सब लोग। अच्छा जीजा प्रणाम। कैसे हैं आप? हर हर महादेव। दीदी के आईडी से थे जीजा, सॉरी पहचान नहीं पाए। प्रणाम आपको जीजा। कैसे हैं आप? अभी आराम है जीजा जी। थोड़ा दवा तो खा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूनम, पूनम जी हमारे लाइव में स्वागत है। कैसी हैं पूनम जी? पूनम जी लाइव को लाइक करते जाइए। जो लोग जुड़े थैंक यू लाइक करने के लिए। पूनम बहन लाइक कर दी, थैंक यू। राम 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 महाकाल जी। जीजा आपका भोजन हुआ कि नहीं अभी? आप रामायण में गए थे, वहां से आ गए कि नहीं? ज्वाइन करो दीदी जी। किसको? राम 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 राम। सदा सुहागन रहो सोनी। जीजा जी आप आज रामायण कहने गए थे ना? दीदी बता रही थी कि जीजा रामायण कहने गए हैं 2 जगह। दिन भर भूखा, अब खाने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, दिन भर व्रत भी थे और रामायण भी बोल रहे थे। हाँ दीदी बोल रही थी कि जीजा जी रामायण में गए हैं। मैं पूछ रही थी कि जीजा जी कैसे हैं, तो बोली रामायण में गए। स्टैंड तो नहीं है बेटा इसमें, कुर्सी के ऊपर था स्टैंड। देखो उसमें फेंके हो क्या? इसमें स्टैंड नहीं है। आप रिटर्न कर रहे थे कि नहीं किए थे? हाँ यही कुर्सी के ऊपर रखे थे, वहीं जहाँ ये बरसाती रहा वहीं रहे। देखते हैं भाई, देख के आपको रिटर्न अगर नहीं किए होंगे तुरंत करेंगे। पूरा दिन यही कर रहे हैं। हाँ आज तो थोड़ा ओम नमः शिवाय का जाप भी चल रहा है सभी जगह। हैप्पी शिवरात्रि नेहा। नेहा जी हमारे लाइव में स्वागत है। हैप्पी शिवरात्रि नेहा बहन। अभी तो फिर जीजा आप नाश्ता पानी कर लो ना। जब दिन भर आपने कुछ खाया नहीं है तो फिर आप नाश्ता पानी करो। हम तो सबको बना नाश्ता बनाए, सब लोग नाश्ता कर लिए हैं। अभी हम भी यही पानी पी रहे थे तो मैं नहीं हूँ यहाँ। मैं नहीं हूँ यहाँ मतलब ये क्या बात हुई? मैं नहीं हूँ यहाँ, फिर कहाँ हो आप? राम राम जीजा जी, राम राम। प्रेमनाथ भैया सपोर्ट कर दिए हैं आपको। इधर मत आना, इधर मत आना, किस लाइव है? क्यों नहीं करोगे कमेंट? करोगे? जाओ उधर करो लेट के।
मैं यही हूँ, लाइव में न्यू हूँ दीदी। ठीक है नेहा जी, लाइव को लाइक करिए, कमेंट छोड़िए अगर आप नई हैं तो। अगर आप नई हैं तो कमेंट छोड़िए वीडियो पे। सुभाष भैया हैप्पी शिवरात्रि और ढेर सारी बधाइयाँ शिवरात्रि की। राम राम। नेहा जी लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमनाथ भैया हमने आपको गिफ्ट दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। प्रेमनाथ भैया हमने आपको गिफ्ट दे दिया है। हाँ हाँ रिटर्न मिलेगा नेहा, आपको मिल जाएगा, गिफ्ट मिलेगा नेहा, टेंशन मत लो। राधे 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 राधे। चंदन उपाध्याय गुड नाइट दीदी। गुड नाइट चंदन, कैसे हो? चंदन कैसे हो आप? अभी फोन किए थे आप, फोन नहीं उठाए तो फिर हॉस्पिटल मम्मी के पास फोन किए, तब वहां से आपका हाल चाल मिला हमको। राधे 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 राधे। ठीक हूँ, अच्छा। हाँ अभी मम्मी से बात हुई चंदन। आपको परसों आना है? परसों आना है मतलब परसों क्यों आना है? आना है, बताओ। राम 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 सभी को। बताओ क्या बात है, बोलो। अभी क्यों परसों आना है जी? अभी मम्मी बोल रही काफी समय लगेगा वहां हॉस्पिटल में, तो फिर सीताराम सीताराम। कार्तिक आना है।
छठी है, अच्छा। ये दे दो, हमको दो, एक मोबाइल हमको दो स्वास्तिक। इसको जाओ बोलो भैया से, कार्तिक से बोलो कि क्यों इसमें बंद दिखा रहा है लाइव। जाओ दिखा कर दो। राधे राधे प्रिया, भोजन आज व्रत हो प्रिया, नाश्ता हो गया कि नहीं आपका? प्रिय व्रत हो, नाश्ता हो गया कि नहीं आपका? ठीक है, बीच बीच में उससे भी करना, इधर नहीं उधर लेटो।
लाइव स्ट्रीम में जितने लोग बने हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए। जो लोग लाइव स्ट्रीम में बने हैं, राधे राधे प्रिय बहनी। सीताराम सीताराम सभी को। हर हर महादेव सभी लोगों को, हर हर महादेव, राम राम। जितने लोग लाइव में बने हैं, 10 लोगों की वॉचिंग दिख रही, सभी लोग कमेंट करते रहिए। राम 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 राम। जय जय सिया राम। पार्वती गौर पार्वती हो, गौर पार्वती शंकर के बयान सुना, जरा धर के ध्यान कराना। गौर पार्वती शंकर के बयान सुना, जरा धर के ध्यान कराना। गौरा उठी बड़ी भोर गई बगिया की ओर, गौरा उठी बड़ी भोर गई बगिया की ओर। गौरा धीरे धीरे हो, गौरा धीरे धीरे फूल को तुड़ाने लगी, गजला को गुछाने लगी ना। गौरा धीरे धीरे हो, गौरा धीरे धीरे फूल को तुड़ाने लगी, गजला को गछाने लगी ना। गौरा पार्वती हो, गौरा पार्वती शंकर के बयान सुना, जरा धर के ध्यान कराना।
राधे राधे प्रिया, राधे राधे सुभाष भैया, राम राम सभी लोगों को, जितने लोग लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं सबको जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, हर हर महादेव। सभी लोग लाइव स्ट्रीम को जो देख रहे हैं कमेंट भी करिए, हमारे भाई बहन जितने लोग देख रहे हैं, राम राम, हर हर महादेव सभी लोगों को। रवि भैया हमारे लाइव में स्वागत है आपका, कैसे हैं, कैसे हैं भाई आप? भोजन हुआ कि नहीं आपका? राम राम शुक्ला दीदी, भोजन हुआ कि नहीं रवि भैया? प्रेमनाथ भैया बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए, इमोजी सेंड करने के लिए, राम राम। भोजन हुआ कि नहीं भाई? धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र तिवारी जी हमारे लाइव में स्वागत है, जय जय सिया राम। भाभी जी हम चले गए थे खाना खाने, होटल से भी लेकर आया हूँ खाना, खाने जा रहे हैं। ठीक है कोनो बात नहीं है। प्रेमनाथ भैया भोजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कमेंट करिए, कोई इतना भी जरूरी नहीं कि आप भोजन करते हुए कमेंट करो भाई। आप अपना भोजन आराम से कर लो फिर कमेंट करना। नहीं भी खाना जाता है, जा रहे हैं खाने, जाइए जाइए। राम राम शुक्ला दीदी, राम राम। कहाँ जा रहे हो आप? क्या? नहीं नहीं, लेटो।
थैंक यू इमोजी सेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रेमनाथ भैया भोजन कर लो फिर कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। राम 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 सभी लोगों को। आप लोग कमेंट करते रहिए। लाइव में हम उमेश भैया हमारे लाइव में स्वागत है आपका। लाइव में जितने भाई बहन हैं सबको हमारी तरफ से शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं, बधाई हो। हर हर महादेव। उमेश भैया हमारे तरफ से आपको भी शुभ शिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयां और आपके पूरे फैमिली को। शुक्ला जी हर हर महादेव। उमेश भैया डीपी चेंज कर दिए हो, आज मैं चेक नहीं कर पाई, आपको पहचान नहीं पाई। आज नाराज हैं क्या? दीदी बोल नहीं रही हैं। अरे कहाँ नाराज हैं उमेश भैया, काहे नहीं बोल रहे हैं? आज साउंड बज रहा है भैया, इसीलिए म्यूट करके रखा है। नहीं, आपसे भाई से कौन नाराज? लग रहा है ना बोलने का व्रत की है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं उमेश भैया। ये बताओ भाभी और आर्यन बाबू कैसे हैं? आप कैसे हो? भोजन भोजन तो हुआ नहीं होगा, आप लोग व्रत होंगे ना? व्रत हो तो फलाहार हुआ कि नहीं आप लोगों का?
काहे अपने भाई से नहीं, उमेश भाई के ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे। हैप्पी महाशिवरात्रि। राधे 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 राधे। आज डीपी चेंज कर दियो भाई, पहचान में नहीं आ रहे हो आप। भाभी जी हमारा चैनल ज्वाइन किए थे, हम तो अभी देखा नहीं कि आप रिटर्न किए कि नहीं। हमने आपको लोकगीत, सोनी लोकगीत से सपोर्ट करके आपके लॉन्ग वीडियो पे कमेंट छोड़ा है, लॉन्ग वीडियो पे 13 फरवरी वाले पे। राम राम पंडित भैया, खुश खुश रहिए पंडित भैया, भोले बाबा की कृपा बनी रहे। कहाँ गए उमेश भैया, आ जाओ। प्रेमनाथ भैया आपको हमने सपोर्ट कर दिया है, आप चेक कर सकते हो। हम नहीं करते हैं दीदी, आपका भतीजे काम है, कम छेड़छाड़ करते हैं मोबाइल में, आपको भतीजे का काम है। हाँ, आज हम पहचान ही नहीं पाए आपको। राम राम पंडित। पंडित जी भोजन हुआ कि नहीं आपका? पंडित भैया बताओ, भोजन हुआ कि नहीं? क्या आप भी व्रत हो? हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो आ रहे हैं। अच्छा, हम यही सोच रहे थे डीपी भैया का चेंज हो गया आज, देखे तो अभी तो नाम से पहचाने, मैं डीपी से तो पहचान ही नहीं पाई। आर्यन बाबू की डीपी लगी है भाई। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू वेरी थैंक यू। अरे कोई बात नहीं भाई, आप भी तो हमें सपोर्ट किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आर्यन बाबू की फोटो, वही तो बोल रहे हैं, अपनी फोटो लगाए हैं डीपी पे आर्यन बाबू। क्यूट लग रहे हैं। राम 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 महाकाल जी। अभी हमने देखा अपने दूसरे मोबाइल से। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिल्कुल आप जैसे हैं आर्यन बाबू। हर हर महादेव। सीताराम सीताराम। राम राम। शुक्ला जी देख लीजिए, यह बुआ का हाल है, अपने भतीजे को नहीं पहचान पा रही हैं। नहीं, मैंने पहचान लिया। मैं फोटो देख के पहचान गई अभी, लेकिन पहले नहीं पहचान पाई, सच में। मैं सोच रही हूँ कि नाम भैया का लिखा है, डीपी चेंज है, फिर हमने डीपी को क्लिक किया, फिर देख लिए कि आर्यन बाबू हैं, लेकिन आप जैसे बिल्कुल दिख रहे हैं भाई। आ गए हैं मंदिर, वही फोटो खींचे होंगे, वही लगाए हैं। अच्छा अच्छा, आज मंदिर गए थे भोले बाबा के। कोई बात नहीं, बच्चे लगा देते हैं भाई, अब लगे रहने दो। नीलू सिस्टर राम राम। ऑन है ठीक है।
राम 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 उमेश भैया। उमेश भैया बताए नहीं, आप भी व्रत हो? आप भी व्रत हो भैया? बताओ। इस बात का आंसर शुक्ला जी बताएंगे। अच्छा दीदी, आपकी साड़ी का रंग बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा नीलू। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भैया कमेंट करने के लिए। राधे 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 राधे। मीनू सिस्टर हमारे लाइव में स्वागत है। कैसी हैं सिस्टर? मीनू सिस्टर आप कैसी हैं? राम 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 राम। भोजन हुआ कि नहीं मीनू सिस्टर? राम राम सभी लोगों को राम राम। हम सिर्फ 2 बजे तक व्रत थे, उसके बाद नहीं। आपकी भाभी हैं दिन भर। अच्छा उमेश भाई क्या कह रहे हो? दीदी बोली हैं कि आर्यन आप ही जैसा है, उसके बारे में बोलें कि आंसर शुक्ला जी बताएंगे। मैं सही बोल रही हूँ। मैं सही बोल रही हूँ उमेश भैया। अपने फोटो के साथ स्टेटस भी लगाए हैं। अच्छा चेक करते हैं भी। अभी तो मैं भोजन बना रही थी तो मोबाइल देखी नहीं ना उमेश भैया।
कलयुग के बच्चे हैं, 5G भी हैं। हाँ, ये तो सही बात है, सही बात है। राम 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 उमेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद इमोजी सेंड करने के लिए। आज यहाँ म्यूजिक बज रहा है, इसीलिए बीच बीच में म्यूट कर रहे हैं, नहीं तो स्ट्राइक आने का डर है। ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा है ना। राम 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 उमेश भैया, राम राम। मोबाइल मेरी हैंग हो रही है शुक्ला दीदी, इमोजी सेंड कर रही हूँ और कमेंट नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं मीनू दीदी, कोई बात नहीं। आप देखिए, अभी स्टेटस डाले हैं, स्टेटस डाले हैं भाई, अभी हमने चेक किया। गेहूं की सिंचाई हो गया शुक्ला जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शुक्ला जी को डांस करना चाहिए तब तो। हाँ, म्यूजिक बज रहा है, बगल ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा है, म्यूजिक बज रहा है भाई। राधे राधे प्रिया, राधे राधे।
राधे 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 राधे। राधे राधे प्रिया, राधे राधे। डिम्पल दीदी हमारे कैसी हैं डिम्पल दीदी? प्रिया राधे राधे। डिम्पल दीदी आप कैसे हो? छोड़ो। राधे 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 राधे। सुभाष भैया बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए आपको।
शगुन जी हमारे लाइव में स्वागत है। खुश रहिए, माता रानी की कृपा बनी रहे। हैप्पी महाशिवरात्रि शगुन। लाइव को लाइक कर दो शगुन। हाँ शगुन बढ़िया है, एकदम आराम हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। राधे 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 प्रिया। बोलिए शगुन, बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। आप जो कमेंट करोगे हम सुन रहे हैं। नाश्ता पानी हुआ कि नहीं शगुन? फलाहार हुआ कि नहीं आपका? अच्छा अच्छा, अच्छा काम किया। म्यूजिक बज रहा है तभी थोड़ा ऑफ करके रखे हैं। करना भी नहीं चाहिए भाई, दबा के खा लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ शगुन, मेरा भी हो गया है।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुभाष भैया इमोजी भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जो लाइव में बने हैं, म्यूजिक की वजह से थोड़ा म्यूट करके रखे हैं। जो कमेंट करेगा रिप्लाई करेंगे जरूर हम। बाय बाय यादव भैया, बाय बाय। 150 कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यादव भाई आपको। बाय 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 नीलू सिस्टर, गुड नाइट, शुभ रात्रि आपको। मोहन सिंह जी हमारे लाइव में स्वागत है। कैसे हैं मोहन सिंह भैया? मोहन भैया लाइव को भी लाइक कर दीजिए आप।
उमेश भैया राम 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 राम। सगुन बाय बाय। क्या करें, म्यूजिक बहुत तेजी है इसलिए बंद करना पड़ रहा है, नहीं तो स्ट्राइक आ जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइएगा नहीं, कमेंट करते रहो। राम राम। ये लगा कोई तो धक चला रही। नींद आ रही है, सो जाएंगे तो नहीं आएंगे, जागते रहो तो आएंगे फिर। अरे हम नहीं सो रहे हैं। हाँ, अगर आपको नींद आ जाएगी भाई सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ म्यूजिक बज रहा है ना, तो बीच बीच में म्यूट हमको करना पड़ रहा है, मजबूरी है, नहीं तो स्ट्राइक आ जाएगा। राधे राधे अमित भैया, हमारे लाइव में स्वागत है। कैसे हो भाई? हैप्पी महाशिवरात्रि आपको भी, आपके पूरे परिवार को भी। कैसे हो अमित भैया आप? राम राम पंडित भैया, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। गुड नाइट अमित भैया, गुड नाइट, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सूरत वाली दीदी, हमारे लाइव में स्वागत है। हर हर महादेव। राधे राधे, कैसे हैं?
चलो 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 चल चलो मंदिर पे चल। आ रही हो दीदी क्या? आप आई हो क्या दीदी? आप आई हो, आना हो तो बताओ। नहीं, कहाँ आ रहे हैं दीदी, मेरा तबीयत सही नहीं है, मुझे सर्दी जुकाम हुआ है, कैसे हम चिल्लाएंगे वहां। और अभी मम्मी सो रही हैं। अंशिका गई हैं, हम नहीं जाएंगे दीदी। वीडियो बनाना दीदी तो भेजना। हम भी लेटे हैं। मेरा गला सही नहीं है दीदी, नहीं तो वो आते कुछ देर के लिए। सोनम जी, हमारे लाइव में स्वागत है। राधे राधे सोनम, कैसी हो बहन? भोजन हुआ कि नहीं? बच्चे लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं सोनम।
फलाहार कर ली सोनम? बच्चे लोग सो गए कि जग रहे हैं? रुक्मणी दीदी हमारे लाइव में स्वागत है। कैसी हैं दीदी? राधे राधे रुक्मणी दीदी, राधे राधे दीदी। मेरा लाइव लेट तक चलता है, आपके लाइव में इस समय पहुंच नहीं पा रहे हैं। सुबह कितने बजे चलाती हो दीदी? सुबह वाली लाइव का टाइम बताओ, इतनी टाइम हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस टाइम हमारा लाइव जो है 1:30 बजे वाला 5-6 बजे तक चलता है, मैं नहीं पहुंच पाती हूँ आपके लाइव में। जब उठती हूँ तो मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो जाता है। दीदी बताओ दूसरा टाइम, दूसरी टाइम कब चलाती हो रुक्मणी दीदी? रुक्मणी दीदी लाइव को भी लाइक कर दीजिए। अच्छा अच्छा सोनम, अच्छा अभी आप 9 बजे कर दी हो। 9 बजे से कितने बजे तक चलाती हो रुक्मणी सिस्टर? कितने बजे तक चलाती हो आप? लाइक कर दिया है मैंने। थैंक यू थैंक यू। दीदी कितने बजे तक चलाती हो? 9 बजे से कितने बजे तक चलता है? अच्छा अच्छा दीदी, थैंक यू रुक्मणी दीदी। अभी से 9 बजे से कितने बजे तक चलेगा आपका, बताओ दीदी। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं है। आप ये बताओ कि 9 बजे से कितने बजे तक चलाती हो? अच्छा अच्छा दीदी, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा सोनम। हाँ सोनम, मेरा हो गया है बहनी। सोनम बहनी मेरा हो गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद रुक्मिणी दीदी, आपको दिल से आभार। मधु हमारे लाइव में स्वागत है। कैसी हैं मधु आप? लड्डू कैसा है? मधु भोजन हो गया? हम ठीक है मधु, आप बताओ आप कैसे हो? और लड्डू कैसा है? अच्छा अच्छा मधु। नहीं सोनम, आज तो नहीं सुन पाए, अभी सुनने चल रहे हैं, अभी तुरंत सुन रहे हैं। राधे 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 राधे। अच्छा अच्छा। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम, लाइक करने के लिए। अभी आपका गाना सुन रहे हैं सोनम। सही डारा है, सही डारा है वीडियो सोनम, लॉन्ग वीडियो। लॉन्ग वीडियो सही डारा है सोनम आपने। राधे कृष्णा दीदी, रुक्मणी दीदी, राधे कृष्णा।
अरे तो आज महाशिवरात्रि है सोनम ना। आज महाशिवरात्रि है इसलिए। बड़े भैया हमारे लाइव में स्वागत है। जय जय सिया राम बड़े भैया। थैंक यू लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज महाशिवरात्रि है तो सभी लोग भोले बाबा में बिजी है ना। कोई दिक्कत नहीं सोनम सिस्टर। साल भर में एक बार आता है, जरूरी। हाँ सोनम, गांव में हमारे है भोलेनाथ का मंदिर। हम लोग वहीं जाते हैं दर्शन करने के लिए। नहीं नहीं, सोए नहीं है सोनम।
सोनम मोबाइल से कमेंट कर रहे हैं, पढ़ो सिस्टर। क्योंकि जो है ना अभी म्यूजिक चल रहा है, आवाज स्ट्राइक आने का डर है।
नहीं, नहीं सोनम सिस्टर मेरा छूट गया है। मेरे ससुर जी खत्म हो गए थे तो छूट गया है मेरा। नहीं, बात ऐसी थी सोनम खत्म हुए थे तो जो बेकार नहीं होता है उस आज के ही दिन था तो हम लोग को भोजन कर लिए थे तो हमारा छूट गया ना। मतलब ये नहीं एक सहता हमारे हस्बैंड जी रहते हैं, हमारे घर में सभी बच्चे लोग रहते हैं। जैसे उसी दिन बेकार था तो जैसे बहू लोगों का ससुर का बेकार ज़रूर खाना चाहिए, तो सभी लोग बोले कि अब चाहे जो हो जाए लेकिन खाना पड़ेगा, तो हम लोग भोजन कर लिए थे। तो इसीलिए छूट गया और छूटा हुआ महाशिवरात्रि दोबारा रहा नहीं जाता। हाँ, सासू मम्मी हैं। हमारे ससुर जो थे हेडमास्टर थे प्राइमरी की सोनम, तो सासू माँ उनकी जगह पे ड्यूटी करती हैं। मतलब उनका वेतन मिलता है उनको, उनका आधा वेतन उनको मिलता है। सासू मम्मी को सोनम और बड़े वाले जेठ जी को।